ओके गुड आफ्टरनून स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अछि नो इशू। तो आज आम डिस्कसन करवा सेट 5 को डिस्कसन करवा आ गोटे क्लास टोटली मु सेट 5 को डिस्कसन करेबी। केवल तुमरो सेट 1 सरी सेट 2 सरी सेट 4 सरी केवल सेट 3 टा बाकी थिला ताको गोटे टाइम बाहर करबा कोनो नहीं जिवे। बट आज आम गोटे क्लास रे संपूर्ण सेट 5 को हम डिस्कसन करबा। ओके तो स्टार्ट करिया आज डिस्कसन। ता पूर्व मु तुमनु कहि दउछि जो माने जॉइन करछ आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रो कोनोसी बैच रे ए प्रैक्टिस सेट तुमनु प्रोवाइड करा जाउछि। से रैपिड फायर बैच हो किंबा प्री प्लस मेन हो तुमने जीवो कंटेंट को थरो रैपिड फायर बैच हला तो कंटेंट जो लिखा है प्रैक्टिस सेट बुझ। तो इथे तुमको सेट 1 डिटेल सरी 2 सरी 4 आंसर शीट सरी केवल वीडियो अपलोड हैनी। बट 5 टा आज तुम सहित बर्तमान लाइव डिस्कशन चली। ओके चलो तो जो जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे तो सेट ही पाइजो आफ्टर डिस्कशन पर। तो समस्त को आज क्लास रो पीडीएफ शो हो समस्त शो हो आज क्लास रो पीडीएफ। गोटे छोटिया रिक्वेस्ट रहिबो समस्त को जे जो माने लाइव क्लास रे अच्छो टिके काउंट करथिबो कहार केते स्कोर रहउछि काहे कि ना से स्कोर टा ही तुम मानक ऊपर डिपेंड करे जे तुमे आगु को प्लानिंग केमथि करिवो को टॉपिक ऊपर टिके इंपोर्टेंट दबो बा को टॉपिक को टिके आउ टिके एक्स्ट्रा टाइम बाहर करिवो के। चल तो हम स्टार्ट करबा क्वेश्चन नंबर 1। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ପୁରା ଓପିଏସସି ର ଫର୍ମାଟ ଆଉ ତୁମେ ଏତିକି 100% ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବ ଯେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ ଯୋଉ ଭଳି ତୁମକୁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ଡିଟୋ ସେଇ ଫର୍ମାଟ। ଓକେ ଚଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ କୁଇକ୍ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର ଯେହେତୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି। बी ରହିବ ଆନ୍ସର एवरीवन बिकेम पार्टिसिपेट तपस्विनी बी मंजुलता बी। ओके अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରୁଛି ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବା ଡିସ୍କସନ୍ କୁ। କେବେ ଚିଟି ହଁ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କି ଚିଟିଂ କରୁନ ତ? ଚିଟିଂ ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କେହି କେବେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି क्वेश्चन କରୁନ ତ? ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ କେହି ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବନି କାରଣ ଏଟା ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଠକିବ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି 2026 ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। देख न्यू दिल्ली डिक्लारेशन ऑन एआई इंपैक्ट जोड़ा कि हेतिला हमर एटा कोठी हिची ना न्यू दिल्ली रे हिची सेति ता ना देला कोन न्यू दिल्ली डिक्लारेशन। ओके तो प्रथम पॉइंट से तुमको कहूची जे कि फास्ट ग्लोबल एआई साउथ माने एटा फास्ट ग्लोबल कोठी ना एआई समिति होची एटा तुमरो साउथ रीजन होची बा होची। ओके ग्लोबल साउथ एरिया रे हम कहि परिबा एटा संपूर्ण रूप ठीक अछि कहीं ना तुम देखिवो आगुर अनेक थर हेची सपोज यूएस हो एमती अदर एरिया रे किंतु साउथ रीजन रे एटा प्रथम थर पई हेची हां साउथ एशिया। तो एटा सेति पई एटा बहुत इंपोर्टेंट होची और ठीक अछि। देखो 2 नंबर पॉइंट रे गोटे पॉइंट मु तो मानको डिटेक्ट करिया पई कहूची से लिखिछि द डिक्लेरेशन इज ए लीगली बाइंडिंग। ए शब्दटी कौनसी डिक्लेरेशन रे आज पर्यंत लीगली बाइंडिंग जब तुम यूज करा जाउची तो जानिबो जे 90% केस रे एटा रॉन्ग हुए। बहुत रेयर केस थाए जो ठीक हुए बट 90 केस रे तुम मानकर एटा भूल है कौन सी डिक्लेरेशन कराउछ। सपोज आमे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टारगेट रखिचे 2030 जति न होई पछ प्रॉब्लम होची एटा लीगली बाइंडिंग बेले शब्द केबे व्यवहार करा जाय नाही। तो दुईटा जेहेतु भूल होची मोर बाकी ऑप्शन देखो ए भूल हे गला सी भूल हे गला डी भूल हे गला। तो ए ट्रिक सब पे यूज करबो तो एटा होची फर्स्ट पॉइंट। तो एठी हम कोन देखले एक नंबर ठीक अछि 2 नंबर भूल अछि तो मु आंसर पाइगली किंतु ए टॉपिक ऊपर टिके मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन करियो चाहूछु बिकॉज़ ए टॉपिकटा बहुत इंपोर्टेंट रहउछु जे इथरे केतोटी सूत्र अछि बा केतोटी पॉइंट ऊपर हमकु कैलकुलेट करछि बा केतेटा डायरेक्शन को हम बेस कराइ छी तीनोटी पॉइंट होछि गोटे पीपल प्लैनेट आउट होछि कोन प्रोग्रेस। अच्छा एठी पॉइंट अछि देखो मु तुम गोटे वन शॉट रो वीडियो काली जीवो काली एसो टॉपिक ऊपर गोटे वन शॉट रो वीडियो जीवो जोटा कि बेसी अधिक एनालिसिस इतरे मु करबी। देखो सिते कोन कह जाय छी ना केतोटी चक्र ऊपर डिस्कशन कराइ छी मन के सातोटी चक्र इथे कराइ छी कोन हला सातोटी चक्र ऊपर डिस्कशन करा जाय अछि। तो इथे तुम 3 नंबर पॉइंट ठीक है तो 4th नंबर पॉइंट ठीक अच्छी। ओके तो अच्छा ये किसी एडिशनल पॉइंट मु तुम सहित आउ कि पचार मत कह आम भारत में एआई डाटा सिटी कौटी अच्छी एआई डाटा सिटी क्या कह जो रिसेंटली माने स्टार्ट एआई डाटा सिटी कौटी क्या कह कहे एआई डाटा सिटी कह
मन रखियो विशाखापट्टनम नहीं हाई विशाखापट्टनम मुंबई नहीं विशाखापट्टनम। ओके मन रखियो विशाखापट्टनम को हम कौन कहे एआई डाटा सिटी बोली कहे दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। अच्छा ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होता आर थीम कौन था एनीवन आंसर मी व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डिक्लेरेशन ए डिक्लेरेशन थीम कौन था सर्वजन हितय सर्वजन सुखय जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट रोचे। अच्छा ताहले एक नंबर क्लियर है एक नंबर देख एट तुमने केवे कंफ्यूजन होबनी तो ए वर्ष दीटा डिक्लेरेशन बहुत इंपोर्टेंट गोटे होची न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आउ गोटे होची खाली दिल्ली डिक्लेरेशन। मोर कहया कथा एठी गोटे इंपोर्टेंट काहे कि गोटे कहूची ओनली डिक्लेरेशन दिल्ली डिक्लेरेशन एटा कहा सहित रिलेटेड दिल्ली डिक्लेरेशन होची कोन इंडिया और अरब सहित ओके। तो आर आंसर कोन होबो को बी होबो। अच्छा पथे को फास्ट पॉइंट से कौन पूछी इट वाज adopted during the inaugural India Arab League समिति एस्टाब्लिश फॉर फॉर्मल जोटा कि तुम रही तो ये आडप्ट कराइला एटा भूल हो ना ठीक हो এটা শুনো এটা ভুল হবো কাহিଁକି আর রিয়েল আনসর হচ্ছে এটা সেকেন্ড ইন্ডিয়া মনে কি এটা রং হবো কোউটি এটা কোউଠି আরম্ভ হয়েছিল না সেকেন্ড টাইম আরম্ভ হয়েছিল সেকেন্ড ইন্ডিয়া আরব হচ্ছে রহিলা কিসে তোমার লেগিও যেটা রয়েছে এটা পয়েন্ট হবো সেকেন্ড হবো। আচ্ছা তো এইটি ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରବ ଲେଗ୍ୟୁ ସମିତି ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର ମି ଏଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ 1945 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେତୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା 22ଟି ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ରହୁଛନ୍ତି 22ଟି। ତ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଏ ଏଠି ଭୁଲ ହେଲା ସି ଭୁଲ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ତଫାତ ରହୁଛି କିଏ ସେ ଦେଖ ଏଥିରେ ତୁମଙ୍କର କିଏ ରହୁଛି ଦୁଇ ଅଛି ଏଥିରେ ଦୁଇ ଅଛି ତିନି ଅଛି ତିନି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇ ଠିକ ହବ ଆଉ ତୁମଙ୍କର ତିନି ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ। ତ ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ କଣ କରୁଛି ଚାରି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଫୁଲି ମେମ୍ବର ଅଫ আরব লেগিউ দেখো আরব লেগিউর ইন্ডিয়া কেবে भी ফুলি মেম্বর नहीं ओके नो এটা নুহে তো এটা চারটা ভুল আসলা চার যেহেতু ভুল ହେଲା আনসার ହେଇଗଲା বি। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଛି ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ମତେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପଢିକିରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦଉଛି ଏଇ ଟ୍ରିକଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ କରୁଛ ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଆଜି ଅବଜର୍ଭର ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମନେ ରଖିବ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିପାରିବ ଅବଜର୍ଭର ଷ୍ଟେଟ ବୁଝେ କିଏ ରହୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କାହା ବିଷୟରେ କି ହେଇଛି ବେଲେମ ଘୋଷଣା ନାମ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କୋପ୍ 30 ଓକେ ଏଟା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର କୋପ୍ 30 ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଓକେ। ଦେଖ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତୁମର ଲିଗାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଟା କମ୍ପଲସରି ବୋଲି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ହବ ଦୁଇ ଭୁଲ ହବ ମାନେ କଣ ବାକି ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସି। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଠିକ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମାଜନ କୋଅପରେସନ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଇଟ ୱାଜ ଆଡପ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର ଯିଏ କି କିଏ ସେନା ଓ ଏ ସି ଟି ଓ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା କାହା ଉପରେ କାମ କରୁଛି ନା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କନଜରଭେସନ ଉପରେ ଏଟା କାମ ହଉଛି। ତ ଆର ହେଡିଙ୍ଗ ଟପିକ ନା তুমি ମନେ ରଖିପାରିବ କୋପ୍ 30 ଯୋଉଟା କି କାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡିଓ ମାନେ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ମୁଁ ପଠେଇବି ସେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଟପିକ ଉପରେ ପଢେଇବି ଗୋଟେ ହଉଛି କୋପ୍ 30 ଆଉ ହଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଏ ତିନୋଟି ଟପିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସାରିକି ଯାଉଛି ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ତରଫରୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାଲି ତୁମ ଯିବ। ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ପଢଉଛି ବଟ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଆନ୍ସର ଆକାରରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିନେବି। ଚलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ क्वेश्चन नंबर 4 କାହା ବିଷୟରେ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ନା ଏଫଡିଆଇ ଉପରେ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ ତ ତମେ ଦେଖିଛ ଏଫଡିଆଇ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିଛି ଓକେ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ବି ବି ବୋଇଲେ 2 ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ। আচ্ছা কোশ্চিন তুমি বুঝিপারছ মোর কোশ্চিন প্রথম হল হোয়াট ইজ দ এফডিআই এফডিআই কহিলে কোন বুঝিবা বা এফডিআই র ফুল ফর্ম কোন এনো আনসার
एफडीआई फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख आमर बहुत सारा सेक्टर अच्छे जोटा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जोटा करा सपोज गोटे कंपनी अच्छी ए से चाहूँ इन्वेस्टमेंट करिया कोठी ना इंडिया रे इन्वेस्टमेंट करिया जाउछि को कंपनी रे बी कंपनी रे इन्वेस्टमेंट करिया चाहूछि ताको हम कोन कहिथौ ना एफडीआई बोली कहिथौ काहे कि वर्तमान एटा न्यूज रे अछि तो तुम मान गोटे स्कीम आसी गवर्नमेंट जार ना होछि सबका बीमा सबकी रक्षा गोटे बिल आसी तो इथिरे कुहाଯାଇଛି आगुरी साधारणतः तुमर जो बीमा स्कीम रे एफडीआई टा 100% इन्वेस्टमेंट करि पारनथले जोड़ा कि तुमको एथरे कहि दिया गला जो माने सब इंश्योरेंस कंपनी अछि तो सितिर तुमनकर एफडीआई केते परसेंट से माने ताकर शेयर को माने देई परिबे 100% तो एई सब न्यूज़ किछि होइछि जोड़ा कि अछि तो क्वेश्चन एबे आसुछि भारतर वर्तमान एफडीआई नीति अनुଯାयी निम्नलिखित केउं क्षेत्र में स्वयंचालित रूट आधारे 100% एफडीआई अनुमति प्राप्त नुहे आर अर्थ होछि एमानक मध्यरु केउं केउं सेक्टर रहउछि जोटा कि 100% एफडीआई तमे यूज करि परिबो नहीं प्रथम कथा होछि कि से 4 नंबर एटा को हम क्लियर कट हो जाउछि काहे ना टोबाको तुमार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबाको एटा रहबो ठीक तो एटा ठीक हो माने ऑप्शन ए कैंसिल ऑप्शन डी कैंसिल मु एक्चुअली तो सॉल्यूशन करूछि सेही पॉइंट ऑफ व्यू रे करूछि गोटे पिला केमती अटेंड नबा दरकार तो मो पाखरे ऑप्शन केटा अछि ऑप्शन अछि बी अछि आ कि रहिला ना ऑप्शन सी अछि तो मते चूज करे एठी कहा होछि मते चूज करे अछि दुई को देखिबार अछि एटा भूल होबो ना ठीक होबो व्यक्तिगत सुरक्षा एजेंसी ओके तो हाँ तो एटा 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 भूल हो कहीं ना 49% इथे रहउछि एफडीआई शेयर टा ओके तो इथे दुईटा जाक तुमरो आंसर हो 2 और 4 जेतବେଳେ ମୁଁ ଇକୋନୋମିର ଏବେ ବୁଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଠି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଫଡିଆଇ ବିଷୟରେ ପଢେଇ ନେବି ଯୋଉଟା ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ क्वेश्चन नंबर 5 नंबर एटा बहुत बढ़िया न्यूज जोटा कि 5 नंबर पॉइंट अच्छे जोटा क्वेश्चन आसार चांस अच्छे एक्चुअली पेट्रो हाँ ग्लिप पार्क कहले हमें कहा कहूँ देखो आर अर्थ होछि ancient rock ancient rock carving अच्छा ancient rock carving जो अच्छी ताकू माने कौन करने पे सुरक्षा दवा ପାଇଁ वन टाइप ऑफ स्कीम को भारत सरकार लॉन्च करछंती जहाँ कमे कौन कुछ पेट्रोग्राफी पार्क बिले हमें कहूचे जोटा कि फर्स्ट टाइम कोठे एटा को लॉन्च कराइछि लेह लद्दाख ओके अच्छा मोर क्वेश्चन आसुछि एटा लेह लद्दाख रो केउ जगह ठीक होई परियो केउ माने ओटा शॉर्ट एटा केउ त से पर्टिकुलर केउ माने कहि परिबा केउ एरिया बेली कहि परिबा कार आइडिया अछि मन रखियो सिंधु घाट मन रखियो सिंधु घाट सेठा ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को जीवा 6 नंबर कहा विषय कहिछि ओके सीएनजी पीएनजी विषय क्वेश्चन आछि विथ रेफरेंस टू सीएनजी एंड पीएनजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके अच्छा मते को प्रथम स्टेटमेंट कौन कहिछि जे कहले ना सीएनजी एंड पीएनजी आर प्राइमरली कंपोस्ट ऑफ मिथेन मते को प्रथमटा भूल अछि ना ठीक अछि फास्ट टा भूल अछि ना ठीक अछि फास्ट टा ठीक अछि तो हम गोटे जानले ओके तापर कौन कहूछि से ना पीएनजी इज हेवियर देन एयर व्हेयर सीएनजी इज लाइटर देन एयर जोटा कि संपूर्ण रूपे भूल कहीं ना मो लास्ट प्रैक्टिस सेट रे पीएनजी सीएनजी विषय कहिथिली तो एटा संपूर्ण भी भूल होला जदि दुई भूल होला मतलब 3 को जीवाकू पइलानी बी कैंसिल सी कैंसिल डी कैंसिल तो ओनली आंसर होला किस ए तो प्रत्येक क्वेश्चन रे बोथ लाइटर ओके बोथ लाइटर आर फुल्ली डिस्क्रिप्शन मु तो तुमको लाइव क्लास करोछि डिस्कशन करोछि बट आहुरी डिस्क्राइब फॉर्मेट रे आर आंसर शीट रे अछि आफ्टर क्लास पर तुम जेटा अपलोड करे नेबे ओके चल एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट कहा विषय क्वेश्चन पचारिछि ना 7 नंबर तुमको विभिन्न बाउंड्री लाइन विषय पचारिछि जेमति 38 पैरेलल लाइन रेड क्लिफ लाइन ब्लू लाइन मैकमन लाइन ओके अच्छा तो एक्चुअली इथरे एलिमिनेशन करी हुए ना काहे हुए ना कहलो
ନା ଏଠି ଓନ୍ଲି 2 ଓନ୍ଲି 3 ଓନ୍ଲି 4 ଏଇ ସବୁ ଆକାରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। ଦେଖ ମୋର କହିବା କଥା ୟୁଏସଏ ଆଉ କାନାଡା ଭିତରେ ଏଟା ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଅଛି 38 ପାରାଲାଲ, ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି? 38 ପାରାଲାଲ ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି? ଏଟା ଭୁଲ ହବ କାହିଁକି ନା ୟୁଏସ୍ ଆଉ କାନାଡା ଭିତରେ ଅଛି 49 ପାରାଲାଲ। ୟୁଏସ୍ ଆଉ କାନାଡା ଭିତରେ ତାହେଲେ 38 ପାରାଲାଲ କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ କୋରିଆ, ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ କୋରିଆ ଭିତରେ। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ আর ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ଠିକ ଅଛି। ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟା କି ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ପଢେଇଥିଲି ତୁମର ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ କିଏ ସେନା ଲିବାନ ଭିତରେ ଅଛି, লিবানন ভিতরে ଅଛି ঠিক ଅଛି তিনটা। তো তারপরে আসলা ফোর্থ নম্বর পয়েন্ট। তো এই যে লাইনটা ଅଛି এটা তোমার কাহা ভিতরে ଅଛି? এটা ভুল হবো, এটা রশিয়া আন্ড ফিনল্যান্ড, রশিয়া আন্ড ফিনল্যান্ড ভিতরে ଅଛି। ওকে, তাহলে এটি কোটা আনসর হচ্ছে দুইটা স্টেটমেন্ট ঠিক হচ্ছে। চলো এবে যা নেক্সট কোশ্চেন কু, কোশ্চেন নম্বর 8 নম্বর পয়েন্ট। এটা বহুত ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন যেহেতু এটা রিসেন্টলি কন্ডক্ট করা হয়েছে এই মিটিং কু। ওকে, যাহাকে আমি কোন কହୁଛେ ୟୁନେସ୍କୋ ମ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମ୍ୟାପ୍ MAB, ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବି କୁହାଯାଏ, ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। আচ্ছা দেখো এটি ଗୋଟେ শব্দটি ব্যবহার করা লিগাল বাইন্ডিং, সাংসে ভুল মাইল, অপশন এ ক্যান্সেল, অপশন ডি ক্যান্সেল। তারপরে লক্ষ্য করিবা তো এটি আখি বুঝিকি আমি কহিবা যেহেতু দুইটার অপশন বি ଅଛି এটা ঠিক হব। কাহিଁକି না ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଆମେ ସେୟା କହିବା, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କୋର ବୋଲି କହିଥାଉ। କୋରର ଆଉଟରକୁ କହିଥାଉ ବଫର ଜୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବଫର ଆଉଟର ଜୋନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତୁମର ଟ୍ରାନଜିସନ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରାନଜିସନ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି। ବଫର ଜୋନଟା ହଉଛି ସେଇ ଜୋନ୍ ଯୋଉଟା କି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜୋନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହବ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଆନ୍ସର ହଉଛି ହାଉ ମେନି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି, ହାଉ ମେନି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି, କେତେଟା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଅଛି? जैसे कହୁଛି all 18 biosphere reserve in India are the part of MBA world network biosphere। তো এই যে স্টেটমেন্টটা কইছি, হ্যাঁ তো এটা সে কইলা যে সমস্ত বায়োস্ফিয়র রিজর্ভ যেতিটা অଛନ୍ତି রিসিভ ইন ইন্ডিয়া আর দ্য পার্ট অফ MBA ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক। এটা ভুল হবো কাহিଁକି না ওনলি 13টা ଅଛି। কেটা ଅଛି বিলে ওনলি 13টা ଅଛି। ଭାରତର ସମସ୍ତ 18ଟା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ MBA ବିଶ୍ୱ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଂଶ। ଦେଖ ସମସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଓନ୍ଲି 13ଟା ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ଓକେ, ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହବ 13ଟା। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭକୁ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଟା? ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ 1971, 1971 ମସିହାରେ ୟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ପାର୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ କେବେ ପାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 2000 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଦ ପାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଚलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, এটা করেন্ট নিউজ 100% এই উপরে क्वेश्चन এথর আসিয়া কথা ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କହୁଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି ଯେ କି 3D ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟି ୟୁଜିଂ 3D, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତମର ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 3DHI କୁ ବେସ୍ କରାଉଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି 3DHI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ଏ ଦୁଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ
ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମେ 3D ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଯେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା କୋଉଥିରେ କହିଲ? ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା କି ହଁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ରଖାଯାଇଛି। ଏଟା ଯୋଉ ଅଛି କୋଉଠି? ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛି? କୋରାପୁଟରେ ଅଛି। এটা ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି କାରଣ ଅଲରେଡି ଏଟା ଆସିଥିଲା, ଖାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ। ଚାଲ, ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ୱାର୍ଲଡ ସିଟି ମାନେ କୋଉ ମାନେ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ହୋଷ୍ଟ 24ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 2026 2026 ମସିହାରେ କେଉଁ ମାନେ ସିଟି ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି 24ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍? ସେ ହେଉଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମନେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏକ୍ସାମରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ସେଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଯୋଉଟାକି ଓପିଏସସି ପଚାରେ। ଓପିଏସସି ତମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାଲା, ୱାନ୍ ଲାଇନର ବାଲା, ଭେରି ସର୍ଟ ବାଲା। ତ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରେ ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ଫିଲ୍ ହବା ଦରକାର ନା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛି। ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା? তুমি ଜାଣିଥିବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ ହେଇଛି କୋଉ ବିଲ୍? ନା ଆଣ୍ଟି ପଲିଗାମି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଏବେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ପାସ୍ ହେଇଛି ବିଲ୍? ଆସାମ ରିସେଣ୍ଟଲି। ତ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି এটা କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ରହୁଛି? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସହିତ? ଦେଖ, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 21 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଟି। ଆମକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଡିଗ୍ନିଟି ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଟି ପଲିଗାମି ଅର୍ଥ କଣ? ବହୁ ବିବାହ ଆମେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସପୋଜ ଜଣେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହବ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଭୁଲ ଜିନିଷ ନା। ତ ପ୍ରଥମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆକୁ ବେସ୍ କରି। ଆର୍ଟିକଲ 25 ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଆସୁଛି ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ରିଲିଜନ। ତ ଆ ସହିତ ଆଣ୍ଟି ପଲିଗାମିର କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ହଉଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଭୁଲଟା କିଏ ଆସିଲା? ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ଆସିଲା। ତିନି ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍। କାହିଁକି ନା ସବୁଠି ସମାନ ନିୟମ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିଛେ ଏଟା ବି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତ 1 ଆସୁଛି 3 ଆସୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ କିଏ ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ସି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଡି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି 1 ଠିକ ଅଛି, 3 ଠିକ ଅଛି, 4 ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଚାଲ। 3 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି କାହିଁ ହବ? ଦେଖ ୟୁସିସି ଟା ରିଲିଜିୟନ ବେସ୍ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା? ଆଡପ୍ଟେସନ ହଉ, ଆମେ ଆଡପ୍ଟେସନ ଟା ବି କଣ ରିଲିଜିୟନ? ଡିଭୋର୍ସ ଟା କଣ ରିଲିଜିୟନ ବେସ୍? ଆମେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଡିଭୋର୍ସକୁ ନେଇକି ରିଲିଜିୟନ କଥା କହିପାର, କିନ୍ତୁ ଆଡପ୍ଟେସନ ଟା କଣ ରହୁଛି କି? ସବୁ କିଛି ଆଉଟ ଯାଉଛି ନା। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। 13 नंबर आस। ଦେଖ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓପିଏସସି ପଚାରେ ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି ସାଧାରଣତଃ ପଚାରି ନଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ହୁ ୱାଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ବା ଡିଜି ଅଫ ବିଏସଏଫ। ବିଏସଏଫ ର ଡିଜି ହିସାବରେ କିଏ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ବି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर T20 वर्ल्ड कप को लेकर आसी। आंसर कौन आसो? जे प्रथम पॉइंट से कहूँ যে শ্রীলঙ্কা ইট ওয়াজ দ ফার্স্ট টাইম টুর্নামেন্ট কো হোস্টেড বাই ইন্ডিয়া এন্ড শ্রীলঙ্কা। এটা ভুল হব কাহিଁକିନା অলরেডি ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ କୋ ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ 2012 ମସିହାରେ, 2016 ମସିହାରେ। ଓକେ, ତ ଏଟା 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ। ଏକ ଭୁଲ ମାନେ ଏ ଭୁଲ, ସି ଭୁଲ, ଡି ଭୁଲ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ଓକେ, କି ଏଠୁ ତମର ଏଟା ଦିଟାକ ଠିକ ରହୁଛି। ସେ ତମକୁ T20 ୱାର୍ଲଡ କଥା କହିବା with reference to ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 consider the following statement। T20 वर्ल्ड कप को नेकी से कहिছে ना तुमको এটা কোটা কইলো তুমি যে কইলো না যে 11 কথা 11টা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কপ এটা। আচ্ছা, তারপর আসলা কোন না সাহিত্য একাডেমি আওয়ার্ড কথা। সে কହୁଛି সাহিত্য একাডেমি আওয়ার্ড যে ଅଛି କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦିଆଯାଇଥାଏ? তোমার 22টা ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ହବ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। 16 नंबर को आस। ଯେ କହୁଛି କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର୍ସ।
ହେଲା ତ ମତେ କୋଉଠି କୋଉଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ କୋଉ ଡେଜର୍ଟଟା ମତେ ରଙ୍ଗ କି ଅଛି ଆଠଟା କାମ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକା ନୁହେଁ ଏଠି ହଉଛି କଣ ସାଉଥ ଆମେରିକା କଣ ଆସେ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟାକ ଯୋଉ ଡେଜର୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ରିସେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ଓକେ ବାକି ଦିଟା ଠିକ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଟୁ ହବ ଆନ୍ସର ଚलो क्वेश्चन नंबर 17 को ଯିବା 17 ଆନ୍ସର କଣ ହବ ସେ क्वेश्चन ଦେଇଛି ଯେ which of the following factor influence the disturbance of the temperature of the earth এই क्वेश्चन ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି বি হব বি ମାନେ ତୁଇ 4 ନମ୍ବରକୁ ମନା କରୁଛ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁନି ଏଟା ଆଗ ରହୁଛି ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ରହୁନି ଟେମ୍ପରେଚର ପାଇଁ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରହୁନି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ରହୁନି ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତ ଏଠି ସି ହବ ଆନ୍ସର ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଜିରୋ ଲାଇନ୍ ବା ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଥାଉ ଜିରୋ ଲାଇନ୍ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ଜିରୋ ଲାଇନ୍ ବା ଆମେ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛେ ଲଣ୍ଡନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 18 ନମ୍ବର କଣ ଆସିବ ନା ବି ହବ ଚାଲ ଏବେ क्वेश्चन ଆସିଲା 19 ନମ୍ବର क्वेश्चन ତ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଓପିଏସସି ରେ ଏଇଭଳି क्वेश्चन ଟିକେ ଅଧିକ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଦଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମେନ୍ ରିଭର ଦଉଛି ମତେ କହିବାର ଅଛି କେତେଟା ପେୟାର ଠିକ ଅଛି ତ ଚମ୍ବଲ ଯମୁନା ମାନସ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଗୋଦାବରୀ କି ସିନା ଭୀମା କୃଷ୍ଣା ମନେ ରଖିବ ଏଠି ସମସ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ମେନ୍ ରିଭର ସହିତ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କେହି ଭୁଲ ନାହାନ୍ତି ତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ପେୟାର ବାଲା ପଚାରେ ବହୁତ ରେୟାର କେସରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଫସିଯାଆନ୍ତି ଦେଖ ସପୋଜ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ନଥାଏ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ମେ ବି କିଛି ପିଲା ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚମ୍ବଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମାନସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ତ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରିକିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଦେଖିକିରି କରିବାର ଅଛି क्वेश्चन नंबर 20 नंबर को ଯିବା ସେ କହିଛି which of the following statement ଯୋଉଟା କି ଲାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବେସ୍ କରି ହେଇଛି ଲାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ ଓକେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ଲାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ ଆମେ ଯୋଉଠି ପାଇବା ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ସଏଲ ପଢେଇଥିଲି ସେଠି କହିଥିଲି ହେଭି ରେନଫଲ୍ ହାଇ ରେନଫଲ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ରେନଫଲ୍ ହେଇଥାଏ ସେଠି ସେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲା ଲୋ ରେନଫଲ୍ ତ ଏକଟା ଭୁଲ ହଉଛି ଏକଟା ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ଅପସନ ଏ ଏଠି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଓକେ ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସ ଯୋଉଠି ହାଇ ରେନଫଲ୍ ଥିବ ସେଠି ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିଚ୍ ଥିବ ନା ପୁଅର ଥିବ ଛୋଟ ଲଜିକ ଯୋଉଠି ହାଇ ରେନଫଲ୍ ଥିବ ଆରେ ସବୁ ତ ବୋହିକିରି ପଳେଇଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ରହିବ ପୁଅର ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦୁଇ ଭୁଲ ମାନେ ସି ଆଉ ଡି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କିଏ ହେଲା 3 ଚାଲ क्वेश्चन नंबर 21 नंबर ଯିବା ତମକୁ क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି 21 ରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଦେଇଛି କ୍ଲାଇମେଟ ରିଜିଅନ ଦେଇଛି ଆଉ ଏରିଆ ପଚାରିଛି ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉଟାକ ଠିକ ହଉଛି ବା ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ତମକୁ ମୁଁ ପଢେଇଛି ଟ୍ରପିକାଲ ମନସୁନ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ ଲେଖିଥାଉ AM ଟ୍ରପିକାଲ ସାଉଥ ନା ଏଟା ହଉଛି AW এটা ଏରିଆ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଅଛି କୋଲ୍ଡ କି ସିନା ହ୍ୟୁମିଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଯୋଉଠି ହଉଛି ତ ହଁ ଏଟା ଏ ଏ ଠିକ ହବା ଏଟା ହଉଛି ଓପନ କ୍ଲାଇମେଟ କଣ୍ଡିସନ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇନି କୋଲ୍ଡ ଆର ସର୍ଟକଟ ଫର୍ମାଟଟା ହଉଛି DFC କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଲା କଣ DFB ଲେଖିଲା ତ ଏଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ତ ଏଇଠି 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଓକେ ତ ଟିକେ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ରିଜନ କୁ ଯିବ ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶାର କ୍ଲାଇମେଟ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଏଗୁରା ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଟ୍ରପିକାଲ ମନସୁନ ପାଇଁ କଣ ରହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହେ ଯେ ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ଲାଇମେଟ ଅଛି କି ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ OPSC ପଚାରିଥିଲା ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ଲାଇମେଟ AW AW କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ AW ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓକେ which of the following was not the member of drafting committee of the constitution assembly ଆମର ଯୋଉ constitution assembly drafting committee ର member କିଏ ନାହାନ୍ତି ତ ମନେ ରଖିବ JB କ୍ରିପାଲିନ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହେ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର ଆର୍ ଇନ୍ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ଏ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିର ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଥିଲେ 7 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ
हेड किए थे? डॉक्टर बी आर डॉक्टर बी आर आंबेडकर थे। तो मन रख मुझे कहे हाउ मेनी टाइम टेकन बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी केते समय नहीं कंप्लीट करने 2 वर्ष 11 मास केते 17 ना 18 2 वर्ष 11 मास 17 दिन किंतु आम संविधान को लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी। चले एबे जे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर। हाँ मत कहीपर जेबी कृपालीन कहार थिले माने को कमिटी हेड थिले कहार आइडिया अछि? जेबी कृपालीन कहा को कमिटी हेड थिले? जेबी कृपालीन केउ कमिटी हेड थिले? फंडामेंटल राइट सब कमिटी कोडा ना फंडामेंटल राइट सब कमिटी। थैंक यू। चले से क्वेश्चन कला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टेड इन द इंडिपेंडेंट एक्ट 1947? इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को बेस करिकरी कोटा को ठीक होछ बा कोटा को भूल होछ? इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को बेस कर कोटा ठीक होछ कोटा भूल होछ? 23 नंबर। अच्छा एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आसीगला। यही आईन जोटा कि तुमनकर अबोलाइज द ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय बी हेव आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। 24 नंबर टी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जोटा कि तुमको पचार जे आंक भितर केउ केउ सब आर्टिकल अछि हाउ मेनी ऑफ द एबव फंडामेंटल राइट जोटा कि प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन ओनली स्टेट एक्शन कथा कही देखो ये कहीं भी आर्टिकल नुहति कहीं ना ये समस्त आर्टिकल जे कि बोथ माने कहि परिबा इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट एक्शन पे एटा थाई दीटा पे रहइबो। इट इज ए क्वेश्चन गला फंडा। हाँ हाँ इंडिविजुअल कहला स्टेट एंड इंडिविजुअल बोथ मानक पे एटा रहउची एई आर्टिकल। आर्टिकल 17 होची कोन रहइला तमरो? आर्टिकल 17 कोन अछि? अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 23 हैला कोन? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल हाँ आर्टिकल 24 है कौन? चाइल्ड लेबर। ओके तो ये समस्त ये आंसर हम 9 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर को जीवा। 25 नंबर क्या विषय कौन? हेबियस कॉर्पस ये हूँ आंसर हेबियस कॉर्पस। अच्छा मत कह साटिवारी कहले क्या बुझे हेबियस कॉर्पस रोज आंसर साटिवारी कहले कौन बुझा? जिते गोटे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर दूसरी तो क्या अंडर आसूची? साटिवारी। वी कमांड कहले क्या विषय आसो क्या अंडर? वी कमांड क्या विषय आसो? मांडास मोस अंडर आसो। ओके तो तुमर जो रोचे रीड्स रोचे 5टा रीड्स रोचे हेबियस कॉर्पस मांडास मोस प्रोहिबिशन साटुआरी। ओके ताको टिके मन रखियो जोटा कि इंपोर्टेंट होचे। तो एबे क्वेश्चन आसिला सिलेक्शन कमिटी ऑफ लोकपाल आज पर द लोकपाल एंड लोकायत एक्ट 2023 रो को मान सब रहउछन सिलेक्शन कमिटी? देख जदि लोकपाल और लोकायत पढ़ी तो मुझे तुमको कही प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोकसभा स्पीकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा ये समस्त 5 जन जाक रहउछन। ये समस्त 5 जन जाक रहउछन जोटा कि इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर तुमको 27 नंबर क्या विषय क्वेश्चन पचार ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय क्या विषय पचार? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय को स्टेटमेंट भूल हम ठीक हम? प्रथम पॉइंट से कौन कहूँ जे ही ऑल्सो एंजॉय ऑल द पावर रिलेटेड टू जोटा कि तुम सिमिलर विथ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट संपूर्ण भी ठीक अच्छे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव संपूर्ण भी ठीक अच्छे 1 और 2 ठीक है। किंतु 3 नंबर कहला से जे जहाँ माने तुम रिजाइन को लेकिन कहूँ मत कह जड़े हाँ जड़े अटॉर्नी जनरल केमती रिजाइन करेंगे? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जेबे चाहिए से हटेइबे से आज चाहिए आज हटे काली चाहिए काली हटे। हु इज द अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल किए से? हु इज द अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल किए से मन क्या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री? अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल को आर्टिकल अंडर आसुची? अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल अंडर आसुची? आर्टिकल 76 अंडर आसुची। ओके मुझे जब क्वेश्चन पचारे ए अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट एंड कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट कहि परिबे और पार्टिसिपेट करि परिबे? यस और नो? यस बट दे हैव नो राइट टू वोट ताको वोट दबार कौन राइट से नहीं। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देख यही सब टाइप क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस दौची कहीं यूपीएससी पैटर्न पचारूँ तो यूपीएससी में भी ए वर्ष इंट्रोड्यूस करें पैटर्न टाक देख इथे आमको देखार कौन अच्छी तुमको दीटा स्टेटमेंट दब ये कंपेरिजन कर देख प्रथम स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट भितर रिलेशन अच्छी कि ना आमको देखा पड़ो प्रथम स्टेटमेंट क्या विषय कौन कन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट तो सांविधानिकता सीमित सरकार विषय ओके तो यहाँ प्रथम स्टेटमेंट कौन द्वितीय स्टेटमेंट कौन कौन भारत जाक डीपीएस विषय कहला ओके तो ये प्रथम स्टेटमेंट ठीक अच्छी द्वितीय स्टेटमेंट ये कौन अच्छी भूल अच्छी तो आंक भितर किसी रिलेशन आसुना तो ये बोथ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट तो ये प्रोब्लेम कौट हुए कहला एक आउ दीदी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट दुई इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन जे स्टेटमेंट दुईटा स्टेटमेंट वन रो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहूँ तो से कंडीशन को देखा पड़े तो से टाइप क्वेश्चन तो मुझे नेक्स्ट प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करेबी तो से टाइप प्रैक्टिस करले बेटर हम जी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर फंडामेंटल राइट विषय पचार क्वेश्चन नंबर 29 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट ओके कौन को ओनली टू have आंसर नॉन have आंसर अच्छा प्रथमटा फुल होना ठीक हम 29 नंबर प्रथमटा फास्ट भूल ना ठीक हम फास्ट भूल हम कहीं भूल हम सेगुड़ समस्त राष्ट्र मनोमुखी कार्य विरुद्ध रे उपलब्ध माने एटा भूल कहीं हम ठीक हम ना ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल एगेंस्ट द ओके जदि किसी जोटा कि इलिगाल किसी एक्टिविटी रोचे स्टेट अगेंस्ट अच्छा तो प्रथमटा ठीक रही द्वितीयटा ये भूल हम कहीं कौन दे जान गोटे ऑर्डिनरी लॉ द्वारा पार्लियामेंट कैन माने माने चेंज किसी माने बदल पार संसद एक साधारण आईन द्वारा सेगुड़ी को परदा माने हटा माने चेंज कर तो ये भूल हम कहीं ये आम आवश्यकता होता है आर्टिकल 368 आवश्यक हुए आर्टिकल 368 हमको कौन कही कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कथा कहुई ओके फिर से कहुई सब जिन आम अमेंडमेंट करें जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर परिवर्तन हेनी कहुई बेसिक स्ट्रक्चर भी परिवर्तन करें दुईटा भूल आसला ना तो यहाँ दुई नंबरटा ठीक 3 नंबरटा भूल अच्छे केवल गोटे मात्र ठीक अच्छे ओनली वन हो आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 30 नंबर को जीव 30 नंबर को माने एक्चुअली ये सब क्वेश्चन टी डिफिकल्ट था देख मुझे क्वेश्चन रे तुमको दे देसी सब एक्ट रो ना दिया किंतु आपको एडिशनल किसी एक्ट अच्छी जेमती तुम फॉरेस्ट को नहीं अच्छी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन अच्छे एनवायरमेंटल एक्ट अच्छी कौन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रहा एमती बहुत सारा एक्ट अच्छी तुम समस्त एक्ट को मन रख इट हम कौन ऑल फोर ठीक अच्छी ऑल फोर ठीक अच्छे बट आपको छाला पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो ऑलरेडी अच्छी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छी तुमरो ये कृष्ण ये सब एक्ट को मन रखियो थारे क्वेश्चन पचारतला ओबीएससी क्वेश्चन नंबर 31 नंबर 31 नंबर आंसर कौन हो क्वेश्चन नंबर 31 मेजर ऑयल फील्ड और कंट्री विषय पचार देखो इथे तुम्हारा प्रथमटा ठीक हम प्रथमटा ठीक हम द्वितीयटा भूल हम कहीं साउथ आरबिया अच्छे तृतीयटा भूल हम यहाँ ब्राजिल अच्छे लास्ट पॉइंट ठीक अच्छे प्रथम एक आउ 4 ठीक अच्छे 2 आउ 3 रंग अच्छे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सॉरी 32 नंबर 32 नंबर कौन आसला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समय को हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोली कहूचे को समय को को समय मन रखियो एटा आंसर हम सी 1951 मसीह 1981 समय को हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोली कहूचे एटा क्वेश्चन आसे सही भली किए मते कहि परिबो 1901 रु 1902 को सॉरी 1921 को कौन कह जाए
जो समय तुम मान हाँ थैंक यू प्रेग्नेंट तो ए समय हाई बार्थ रेट था हाई डेथ रेट था चलो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर कहाँ आसला तुम डोकरा आक्ट को नहीं आसी तुम न्यूज थो देख डोकरा आक्ट न्यूज भी थिला तो ये दीटा को भूल होची कहीं ना ये से कही तुम हाँ ancient furious material विषय कहछि मनक नॉन फ्यूरियस मटेरियल ओके डोकरा इज ए ancient नॉन फ्यूरियस मटेरियल ओके तो एक एटा भूल आसुछि तो एक एटा भूल होबा सहित दुईटा एठी मध्ये भूल अछि दुईटा का स्टेटमेंट भूल अछि चलो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर कौन आंसर हम गोटे साइड देछि एग्रीकल्चर आ गोटे साइड स्टेट देछि मन पक 2022 रे क्वेश्चन मन अछि ए क्वेश्चन देथिला प्रथम नंबर एक नंबर क्वेश्चन थिला देख ये समस्त ठीक अच्छे ऑल थ्री हम बट आम कि आडिशनाल मन रखा अच्छा झुमिंग को स्टेट रही झुमिंग जे एच यू एम एम आई एन जी एटा को स्टेट रो ए तीन टाक ठीक अच्छे बट आडिशनाल तुम मान कहूँ झुमिंग को स्टेट रो ठीक है झुम कल्टिवेशन हम कही था को स्टेट रो खंड मन रखियो नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओके से भाई आस पोडू PODU आकु मध्य कुआजे पेंडा बोली कही एटा कोठी आसुची आंध्र प्रदेश हाँ ओडिशा रे बोधे भी किछि एरिया रे कह जाय आंध्र प्रदेश अंचल तो सेही भली तुमर हाँ एटा टिके लिखि नबो हाँ आसाम रे झुम कहली तो आसाम टा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आसुनी कि आसाम आसुची तुमर मिजोराम आसुची ओके चलो क्वेश्चन नंबर तुम मानकर 3 नंबर तुम हाइड्रो प्रोजेक्ट और रिभर तो ये सब क्वेश्चन तुमको ये जिन पचार जे केउ केउ डैम रे केउ केउ प्रोजेक्ट होइछे देखो तुम होछि हाँ कावेरी रिभर रे हाँ मेतुर डैम चेनाब रिभर होछि कोन तो ये प्रथमटा भूल हम एटा को रिभर हम रि रिहांद रिभर रिभर ओके 34 35 होगा 36 नंबर 36 नंबर कौन आसला ना पोर्ट को नहीं क्वेश्चन पचारा जे अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया साउथ टू नॉर्थ देखो आम जो लक्ष्य करवा देखो এটা হচ্ছে ইস্ট সাইড এটা ওয়েস্ট সাইড এটা নর্থ সাইড এটা সাউথ সাইড তো এটি আমি ଦେଖିବା ମାନେ ସବୁଠାରୁ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ କୋଉ କୋଉ ପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ହଁ ମୋର କହିବା କଥା ମତେ କୁହ କାଣ୍ଡଲା ପୋର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ କାଣ୍ଡଲା ପୋର୍ଟଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ଆଚ୍ଛା ହଁ ମତେ କୁହ ହଁ ମତେ କାଣ୍ଡଲା ପୋର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି କାଣ୍ଡଲା ପୋର୍ଟଟା କୋଉଠି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କୁହ ଅଛି ଗୁଜରାଟରେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତୁତିକୁରିନ୍ ତୁତିକୁରିନ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପୋର୍ଟଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନ୍ୟୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋର୍ଟଟା କୋଉଠି ଅଛି ନ୍ୟୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋର୍ଟଟା କୋଉଠି ଅଛି ନ୍ୟୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଛି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିବ ସେ କହିଲା କଣ ନା ସାଉଥ ରୁ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଯିବା ସାଉଥ ରୁ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଗଲେ ସବା ଏଣ୍ଡିଂ ରେ କିଏ ଆସୁଛି ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୁଜୁରାଟ ଆସୁନି କି ଦେଖିଲ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଇଲାନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏରିଆ ଯଦି ମତେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଲି ଗୁଜୁରାଟକୁ ମାଇଲି ଦେଖିଲି କାହାର ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୁଜୁରାଟ ତ ଏଇସବୁ ଟ୍ରିକ୍ କୁ ୟୁଜ କରିବ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମଜା ଲାଗିବ ସେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲେ क्वेश्चन नंबर 37 এটা ବହୁତ ସହଜ କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଛି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ କରି ନେଇ ପାରିବ ଡି ନା ଏ ପପୁଲେସନ ଯୋଉ ଏସିଆର ହାଇଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ନା କୋଉଠି ସରି
କେମିତି ପଚାରିବି? ଡେନ୍ସିଟି ଅଛି, ଓକେ। ଇ ହବ ନା ଏ ହବ ଆନ୍ସର? ହୁଁ, ଡି ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ପଚାରିଛି ବା। ଏଟା ଡି ହବ ଆନ୍ସର। ସରି, ଏ ହବ ଆନ୍ସର। ସେ ଲେଖିନି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ଅଫ ଦ ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି। ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ମାନେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡରରେ। ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସେ କହିଲି ତ, ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ହଁ, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର। ସ୍ମଲ୍ ବୁଝିପାର କେମିତି ଫଟକ ତମକୁ ଫସେଇ ଦେଲା ଏକ୍ସାମିନର। ତେବେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପପୁଲେସନ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି। ଆରେ ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି ଏସିଆ ତ ଫାଷ୍ଟ, ଚାଲ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ। କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ଅଫ ଦିସ୍ ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି କୁ। ଓକେ, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଭାରି ଚାଲାକ ଅଛି ନା କି? ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ କଣ ତମଠାରୁ ବଳିଯିବ? ହଁ, ଯିଏ ଫସିବା ଲୋକ ଫସିଯିବ। ଚାଲ, ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38 ନମ୍ବର 38। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38। 38 ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଏ ହବ ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଓନ୍ ମେଜରିଟି ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ଠିକ ଅଛି, କହିପାରିବୁ କେତେଟା ସିଟ୍ ଥିଲା? ନମ୍ବର ଅଫ ସିଟ୍ କାହାର ମନେ ଅଛି? 57 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 208। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଠିକ ଆସିଲା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ହଁ, ମୁସଲିମ ଲିଗ କୋଉଠି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି? ନା ପଞ୍ଜାବ, ବେଙ୍ଗଲ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ? ଏଇଟା ଭୁଲ ଆସିବ। ଏଇଟା କେବଳ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ବେଙ୍ଗଲରେ। କେବଳ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39। 39 କଣ ଆସିଲା? ହଁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରିଛି। ଦେଖ, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଚାରି ଟିକିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନଥାଏ, ଚାରି ଟିକିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଟା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଏଲିମିନେସନ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଆକୁ ଚାରିଟାରୁ ଚାରିଟା ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଦେବ। ପ୍ରଥମଟା ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ପଚାରୁଛି କାହା ବିଷୟରେ ନା 1905 ମସିହାର ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟ କରୁଛି ନା ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡଟା ବି ଠିକ ଅଛି, ଥାର୍ଡଟା ବି ଠିକ ଅଛି। କେବଳ ଫୋର୍ଥଟା ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି। ଯେ କହିଲା ମାନେ ବଙ୍ଗର ବଡ ଜମିଦାରୀ ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଏଟା ଭୁଲ ହବ। ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିନଥିଲେ। ହେବ କି ସି ହବ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। एक्चुअली मैजिक टा मुझे देखिए, बिना हाथ, बिना पेन पेपर, बिना दिमाग रे मैजिक देखियो। ए क्वेश्चन हूँ यूपीएससी रो क्वेश्चन। मैजिक देखियो देखो मु तुम ताले मैजिक देखियो। एक्चुअली ए क्वेश्चन रे मैजिक अछि। आ मैजिक वाला क्वेश्चन तुम दीटा पाइबो 100 टका। मैजिक हाँ कहले ताले देबी ना मैजिक कहबिनी। अच्छा देखो, मु किसी पढ़िबिनी। ए क्वेश्चन रे ना मते नेशनल कांग्रेस केबे हेछि जणा अछि, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केबे हेछि मते जणा अछि, पूर्ण माने तुमरो ये केबे हेछि मते जणा अछि, किछि मते जणा नै। तले मु करिवि केमति? मन रखियो, जे आंसर हेतिबो तार प्रथम लेटर जहा दीटा ऑप्शन रे सेया थी, शेष लेटर जहा तार दीटा ऑप्शन मध्ये सेया रहथियो। देखो, इट लक्ष्य करो, स्टार्टिंग रे दीटा लेटर रे तीन अछि माने 100% आइदर बी हबो किंबा डी हबो। ये होची प्रथम ट्रिक। द्वितीय ट्रिक मु लास्ट आडू देखिली। देखो मो कथा टिके सुनो, मु लास्ट आडू देखिली। लास्ट आडे कहार दीटा रहउची, आइदर सी हबो किंबा डी हबो। ए जो दीटा स्टेट कॉन्सेप्ट रे कॉमन को नंबर रहला, ए दीटा हते कॉमन के रहला? बी। देखलो, बिना पढ़ी कि मध्ये मैजिक आंसर मु कर दिली। तो एटा देखो, कौनसी केस रे तमे एमते क्वेश्चन तो मु जदी प्रूफ दरकार, पूर्व वर्ष क्वेश्चन उठाओ, चेक कर दे दी। हाँ, ऑलवेज वर्क दिस, थैंक यू। देखो, पूर्व वर्ष क्वेश्चन उठाओ, तो तीनटा क्वेश्चन पाइबो एमती।
बिना पढ़ी आंसर भी हुए। देख आउ थे कही दूसरी सपोज पछको भी भूली जाओ मैं आग पटे अच्छे आग पटे तुम देखो जी आंसर हो सेमती दीटा ऑप्शन रे थी माने देखो ये तीन दी जगह अच्छे माने ये मुझे सियोर हो गली ये मुझे सियोर हो गली आइदर आंसर हम बी कि डी दैट इज द फर्स्ट सेकेंड पॉइंट को मुझे लास्ट आड़ गली लास्ट आड़ कौन इथे दुई जन दी अच्छी मैंने आंक भितर गोटे किए ए दुई जन भितर कमन हूँ बी बी इथे आसूची आग आड़ू बी आसूची पछ आड़ू आंसर है बी बुझिपार ताले मसीहा सब लिखि दियो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 905 सॉरी 906 এটা হচ্ছে কেবে 1870 এটা হচ্ছে 1887 ହେଲା চলো ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶିଖିବ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନ ଶିଖିଲେ ହବନି ଆସ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚାଲ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତେ ଦରକାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଥିଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲ ଦେଖିଆ ହଉଛି ଆରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଲା ନା ହେଲାନି ବି ହେଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେ ତମକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଁ ଶିଖେଇକି ତାହେଲେ ଭୁଲ କଲି ଆଉ ଦେଖ ଆଇଦର ବି ହବ କିମ୍ବା কি ହବ ନା ସି ହବ ଦେଖ ଏଥିରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ତିନି ରହୁଛି ଦି ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ରହୁଛି ଓକେ ତ ଏଠି ହଁ ଏଇଠି ଟିକେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟିକେ ଏପଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଓକେ ନା କି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ହଁ ଏଠି ସି ହବ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମେ ସିଓର ହେଇଗଲେ ଆଇଦର ବି ହବ କିମ୍ବା ସି ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା କାଲି ପଢେଇଥିଲେ ରାତିରେ ପଢେଇ ନଥିଲେ ଏଇଟା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ବୋଲି କହୁଛେ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନରୁ ତିନିଟା ଜୋନ୍ ଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ହଉଛି ହାଇ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ହାଇ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହଉଛି ହାଇ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁତାବକ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିବ ଓକେ ତା ସହିତ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ लो डेथ रेट रहेगा लो डेथ रेट रहेगा थैंक यू तृतीय कंडीशन कौन था लो बार्थ रेट लो डेथ रेट बोले आंसर हम सी दुई आसो दुई पर तीन आसो तीन पर एक आसो चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोटा भूल हो ठीक हो देखो देखो ये मैजिक करी पूरा गोटे सुंदर मैजिक ऑप्शन 4 3 को आस तीन लिखाई इन द करेंट सीपीआई सीरीज कैपिटल गुड्स सच एज मेसिन फैक्टरीज इनक्लूड इन दिस केस तो इथे तुम मानकर सीपीआई रे केबे फैक्टरी मेसिन केबे ऐड हैला कि एटा कोथरा आसे डब्ल्यूपीआई डब्ल्यूपीआई ऑप्शन 3 भूल मैजिक 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 आंसर हैला ए बुझि परछो मैजिक शिखियो मैजिक शिखलो माने आखि बुझी 5-6टा खंड क्वेश्चन आंसर कर दो टिके नॉलेज थी मैजिक थी ऑटोमेटिक दुई मध्य ठीक हम एनएसओ जोटा तुम कही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जोटा कि एनएसओ जे कि रिसर्च करे सीपीआई सीपीआई डाटा रिलीज करोगे चलो जी मस्ट बी हाँ हाँ मैजिक 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 चलो क्वेश्चन नंबर 43 नंबर 43 कौन आंसर हो बी हम आंसर क्यों किसी जिन शिखार अच्छे देख एटा कहला कौची कॉस्ट प्लस इनफ्लेशन इनफ्लेशन कौन मु तुमको पढ़े कॉस्ट प्लस इनफ्लेशन कहले कौन बुझा टिके स्टार्ट दे लेख लेख सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज लिमिटेड अगर मु सिचुएशन क्रिएट कर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज लिमिटेड लिमिटेड
trade. But demand remain same. But demand remain same. আচ্ছা, বর্তমান আমার এটা কাহিঁকি মু তোমাকে মানে ইম্পর্টান্ট কହୁଛି এ বর্ষ এই টপিক কোশ্চিন আসিব। মু এক্সাম্পল দেলি গ্যাস কথা। বর্তমান গ্যাস র সপ্লাই অফ গুডস অর সর্ভিস যেটা কি লিমিটেড নাই। বর্তমান এটা আমি যে গ্যাস সপ্লাই হচ্ছে ये ଗୋଟେ লিমিটেড অন্ডর কু পড়াইছি কোন কিনা। বট ଆମ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଯାହା ଥିଲା ସେୟାର ନାହିଁ ନା ମୁଁ ପୁଳେ ଏପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ମତେ ଦରକାର ହଉଛି। ଡିମାଣ୍ଡ କେବେ ବଢିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଯୋଉଠି ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା ସେଠି ତମର 10ଟା ଧର ଗୋଟେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ କହିବି ନା ମତେ ଦିଟା ଦରକାର କାହିଁକି ଗୋଟେ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କାହାର ବଢିନି ବଟ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ସପ୍ଲାଇଟା ଲିମିଟେଡ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏ ସିଚୁଏସନରେ କଣ ହବ। ଇନକ୍ରିଜ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ট্যাক্স। ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সটা বଢିଯିବନି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମକୁ ট্যাক্ସ କଣ ଅବଭିୟସଲି ବଢିବ ନା କାରଣ ଜିନିଷକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କିଣିବ ଅତିଥିରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ্যাক্ସ ବଢିଗଲା। ତ ଏକ ଠିକ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କର ନା ଯୋଉଟା କି କହିଲା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ କରିବ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ କମିବନି। ହଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛେ ଯାହାଠାରୁ ତ ତା କରେନ୍ସିର ପାୱାର ଆସିଗଲା ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ସେ ଭ୍ୟାଲୁ କମିଗଲା ଯୋଉଟା କି ଠିକ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ମୁଦ୍ରା ଯୋଗାଣରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲା ରାପିଡ ଇନକ୍ରିଜ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଏଠି ଆସୁନି ଓକେ ଏଟା ଭୁଲ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀର ବୃଦ୍ଧି ଅଟୋମେଟିକ ବଢିବନି। ଦେଖ ଯୋଉଠି ଆମର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ତ ତୁମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ଯୋଉ କିଛି କେସରେ ପଇସା ବଢିଯାଉନି ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ୍ଡିସନ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଆମେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ ଏଟା ଏଟା ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ। ডিমান্ড বা ডিমান্ড পুল ବୋଲି କୁହାଯାଏ PULL ডিমান্ড পুল ইনফ্লেসন। କିଏ କହିପାରିବ ডিমান্ড পুল ইনফ্লেসন କଣ କିଏ କହିପାରିବ ডিমান্ড পুল ইনফ্লেসন କଣ ଏ କଣ୍ଡିସନ କହିଲେ କେତେବେଳେ କହିଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି କୋଭିଡ-19 ଟାଇମ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା କି ସେ ନା ଗୁଡ୍ସ ରହିଲା ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା। ସପୋଜ ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବ ସବୁ ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଠିକ ସେ ହେଇପାରିଲାନି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସପୋଜ ତୁମେ ସେ ଟାଇମରେ ଦେଖିଥିବ ସପୋଜ ସେ ଟାଇମରେ ସାଧାରଣତଃ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ଆମର ଯେହେତୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ହେଇଗଲା ନା ଲ୍ୟାପଟପର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଚେୟାର ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା କାହିଁକି କହିଲ ତାପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହବ ଜଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ଦରକାର ଚେୟାର ଦରକାର ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାସକ ତଳକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଯଦି ଭଲ ତମେ ଯଦି କିଣୁଛ ଧରକର ଫିଲିପ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ହାଭେଲ୍ସ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କିଣୁଛ ଟଙ୍କା 3000 ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ କମିଗଲା ରେଟ୍ ମାନେ ତାର ମାନେ ରିକ୍ସରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 4000 6000 8000 ବିକିଲା କାହିଁକି ନା ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲା। ଓକେ ତ ଲେଖିଦିଅ ଟୁ ମଚ୍ ମନି ଦେଖ ଟୁ ମଚ୍ ମନି ଟୁ ମଚ୍ ମନି ଫର୍ ଫ୍ୟୁ ଗୁଡ୍ସ କିଛି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ଥିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ ଡିମାଣ୍ଡ। এই শব্দ টিকে মনে রাখিব ডিউ টু ইনক্রিজ ইন বা কহিপারিব ডিউ টু ইনক্রিজ ইন এগ্রিগেট ডিমান্ড। এগ্রিগেট ডিমান্ড এটি বড়িগলা সমস্তর ডিডি হয়েগলা এটা। কোশ্চেন নম্বর 44 নম্বর ସେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଟପ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା ଭିତରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ କିଏ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରେ ନା ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ଏମଏଲଏ ମାନେ କରନ୍ତି ସେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେବି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମନି ମାର୍କେଟ। এই ମନି ମାର୍କେଟକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ
मनी मार्केट को किए कंट्रोल करे? आरबीआई। एठी मु क्लियर ही गली जे कैपिटल मार्केट अंडर रे केबे भी मनी मार्केट आसीबो, दिटा होजन अलगा। तो ऑप्शन 2 बी कैंसिल, ऑप्शन ए कैंसिल, ए दिटा मो पे कैंसिल हो गया। ओके, पूरा क्लियर होला। ओके, तापर कोन कहला? अच्छा, तुमर जो रहिला कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म? कैपिटल मार्केट टा गोटे लॉन्ग टर्म रो ना शॉर्ट टर्म? माने को लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। अच्छा, मिनिमम केते? मैं मिनिमम केते? मिनिमम 1 ईयर, 1 ईयर रु अत्यधिक हो, किंतु 1 ईयर रु केबे कम होबन। ताले इटी ट्रेजरी बिल ता अंडर आसीबो नै, ट्रेजरी बिल आसीबो नै। एटी को मान आसीबे ना तुमरो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट आसीबो और स्टॉक मार्केट आसीबो। एटा कहा अंडर आसुची? ता कैपिटल मार्केट अंडर आसुची। एटा को बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तुमको बुझिबार अछि। हां, मनी मार्केट ता गोटे शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म? मनी मार्केट टा गोटे शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट होची लॉन्ग टर्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, मनी सप्लाई, मनी मल्टी सप्लाई होची, मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर रो आमे ताको आर फार्मूला होची m इज इक्वल टू m3 डिवाइडेड बाय m0। এটা হচ্ছে কার ফর্মুলা? মনি মল্টিপ্লায়ার র ফর্মুলা। ওকে, তো প্রথম স্টেটমেন্ট ঠিক হবো। তো সেকেন্ড স্টেটমেন্ট এটি ভুল হবো কাহিঁকি? মনে রাখিব যেতবে এম ডট এম লিখুছি মানে কোন মনি মল্টিপ্লায়ার, মনি মল্টিপ্লায়ার বড়িলে সি আর আর কমিব, ভাইস বর্ষা। মনি মল্টিপ্লায়ার কমিলে সি আর আর টা বড়িব। এই পয়েন্টটা মনে রাখিব, বুঝিপাইল? আচ্ছা, তাহলে এটি প্রথমটা ঠিক আছে, দ্বিতীয়টা ভুল আছে। তাহলে এটি অপশন কোন হবে না? এ হবে আনসার। M3 कहले कौन मुझे? ब्रॉड मनी। M0 कहले कौन मुझे? रिजर्व मनी। ओके, तो M1 अच्छी, M2 एम सब हमें पढ़ी थे। पोस्ट ऑफिस M0 रहूची। तो एटा क्वेश्चन, एटा सब थ्योरी क्लास रे पढ़ाई थला। टिके रीडिंग मारले हिजो किबा तो बूस्टर क्लास होची, तो सेते पाई जिवो। क्वेश्चन नंबर 46, 46 का आंसर कौन आसो? गाडगिल, जोटा कि काली मु पढ़ाई थले एटा। 46 नंबर आंसर कौन हो? सी, फिफ्थ फाइव प्लान। अच्छा, मते को फास्टर एंड रैपिड एटा कोथरे कहै? को फाइव प्लान कहै? 12 रैपिड, हाँ कौन एस हाँ एक्सक्लूसिव ग्रोथ विषय कोथ कहै? 10 रे। अच्छा, तो मते को हाँ तुमरो को ईयर रु को ईयर भितरे आमे पाउछ कि से ना तुमरो ये गोटा कहलो प्लान हॉलिडे, प्लान हॉलिडे, प्लान हॉलिडे 66 टू 69। एनुअल प्लान, एनुअल प्लान के बिटु कोड होची? एनुअल प्लान। अच्छा, तीनोटी जिनिस थिला, गोटे प्लान हॉलिडे, एनुअल प्लान, रोलिंग प्लान। 70 80 80। ओके, रोलिंग प्लान होची केबे? तीन टेंशन मन रखो। क्वेश्चन नंबर 47, 47 कौन रोची? क्वेश्चन नंबर 47, इटी इटी एक्चुअली क्वेश्चन टा भूल अछि, एटा ग्रेस मार्क मु देखिया चाहूतली कोन ठीक करछ कोन भूल करछ। ओके, तो इटी बी भी होगा आंसर, सी भी होगा आंसर, दीटा होगा आंसर, बोथ बी एंड सी। ओके, एटा ग्रेस मार्क होला। हला ओपीएस भी भूल करे ना, आमे भी गोटे भूल क्वेश्चन दवन, तले केमति को हो ग्रेस मार्क? मन रख, गोटा अछि एक्स सी टू, आ गोटा अछि कोन इन सी टू। आगे देखियो, एक्स सी टू, आ गोटा अछि के से ना इन सी टू। एक्स सी टू अर्थ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପେସିସ୍ କୁ ବାହାରେ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ କନଜର୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଦେବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିପାରିବା ଚିତା, ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଭାରତ ରଖିଲେଣି, ଏଟା ହଉଛି ଏକ୍ସ ସି ଟୁ। ଏକ୍ସ ସି ଟୁ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କିଏ ସେ? ତୁମେ କହିପାରିବ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜୁ ରହୁଛି। ଓକେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି, ଏଗୁରା ସବୁ କାହା ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଆଉଟ ଅଫ ଦେୟାର ହାବିଟାଟ୍ସ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। তো এটা হচ্ছে এক্স সি টু। ইন সি টু কহিলে কোন? নিজ হাবিটাট ভিতরে। তুমি কহিপারিব ন্যাশনাল পার্ক, ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি। ওকে, তো এমান সব তা আন্ডার আসছে। বুঝা পড়ল? থ্যাংক ইউ। क्वेश्चन नंबर 48, 48 কোন আসলে?
Which of the following has been constituted under the Environment Act 1986? এটা আমার সি এর আনসার। এটা ইউপিএসসি 2022 এর কোশ্চেন। আমি কোন কହୁଛି আখু সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার অথরিটি বলি। ওকে, কোশ্চেন নম্বর 49। 49 কোন হবে আনসার? 49 বি হবে 30 ডে। কোন আর্টিকেলে লেখা আছে? আর্টিকেলের নাম কোন? কেউ আর্টিকেলে মেনশন আছে? আর্টিকেলের নাম কোন? মতে আর্টিকেল দরকার। কোন আর্টিকেলে এটা কোয়া আছে? 60 ডেজ তো, কিন্তু কোন আর্টিকেল? 190। ওকে, চল লাস্ট নম্বর কোশ্চেন। अंडर आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जे फाइनेंशियल इमरजेंसी के करछन सीओ प्रेसिडेंट। थैंक यू समस्त थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहार केते स्कोर रहला देखो। कैलकुलेशन केमति करियो देखो, मु कहूछ कथा ध्यान दे सुनिबो। कैलकुलेशन कोन करियो मु कते टिके सुनो। जेतिकिटा ठीक हबो इनटू 2 करि के लिखिबो, जेतिकिटा भूल हबो इनटू 0.660 लिखिबो, माइनस करी मते र रिजल्ट टोटल मार्क केते हबो। कथा ध्यान दे सुनो। जेतिकिटा ठीक इनटू 2 लिखिलो, जेतिकिटा भूल इनटू 0.66 लिखि माइनस करी आंसर दियो। ओ एच तो हाँ 66। थैंक यू, किछ असुविधा नहीं। देन आउ कर आसिला शुभम निगम 64। थैंक यू। पोको 54 चलो। थैंक यू, किछ असुविधा 50 प्लस रहउछि माने मु तुमको लिखि देबी, तुम वर्ष प्री क्लियर करियो जो मानको 50 प्लस रहउछि। सविता थैंक यू। देखो कौन हुए ओटे रियलिटी सुनिबो। ये जो क्लास तुमको आज दिया गला आर टोटल डिटेल्स तुम्हें रैपिड फायर बैच जो जॉइन करछो बा प्री प्लस मेन जो बनछो पाइजो। गोटे रियलिटी सुनियो, कारण मु आज गोटे दिन रे किछि पिला मते पठेतिल सा देखले ए जो इंस्टीट्यूट रो प्रैक्टिस सेट वेरी रियली मु एटा कथा कहउ चाहूछि। तुम माने भी किछि अलगा इंस्टीट्यूट रो प्रैक्टिस सेट भी चेक करि परिबो, देखि परिबो, किछि प्रॉब्लम नै। ओपीएससी फॉर्मेट से क्वेश्चन जोड़ा कि नामी इंस्टीट्यूट हम ओडिसा रे छथि, से माने कोन करछथि ना यूपीएससी रो क्वेश्चन दैछथि। तुम्हें देख ओपीएससी रो 2 वर्ष रो क्वेश्चन को तुम्हें एनालिसिस करो, से फॉर्मेट रो क्वेश्चन आसे ना। नो डाउट पॉलिटी इक्वल समस्त रहबो, तो बाकी टॉपिक रो जो कॉन्सेप्चुअल तुमको दिया जाए जोटा कि पैटर्न रहउछि ओपीएससी से के फॉलो करना। तो से माने कोन करछथि कि अत्यधिक कम स्कोर रखिले पिला भाबियो जे नहीं ये इंस्टीट्यूट रो प्रैक्टिस सेटटा द बेस्ट। तो एटा भूल जिंस देखिबो। यदि गोटे पिला को से प्रैक्टिस सेट पूर्व वर्ष तुलना रे अछि ताल ठीक अछि, कम स्कोर रहिले ताको भी भलो कहबा एटा ठीक नहीं। ओके, तो थैंक यू जो मानकर 50 प्लस रही एक्सीलेंट तो मान को किसी असुविधा नहीं, जेमती प्रिपरेशन चलची सेमती चालू 100% स्कोर हो। थैंक यू। क्लास को अप करबा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी नथिंग? ओके चल।